20. Per head. 20,000. Per head. Yes. Ayun mga idolo, may guest tayo from Iloilo, Pututa, no? Tatanungin natin sila dito, no, kung magkano yung budget. Ayan, welcome natin sila. Hi ma'am, welcome po sa aking vlog. Hello. Hi. Ano po yung pangalan nyo ma'am? I'm Christine. Ano mag-Ilonggo lang? Cry, alanta? Oh. Sige. Pila gali ang budget nyo ayan, dyan sa Boracay? Depende kung pila ka na. Minimum per head. Magkano? Pila gid ang budget? Per head? Yes. Siyempre, taga Iloilo lang kita. Panay lang kita lapit lang. 20. Per head? 20,000. Per head? Yes. Ilang ano na yun? Ilang days na yun? 5. 5 days. 5 days per head, 20,000. Include na lahat yun. Mga activities, Yeah. mga kasama yung mga lahat-lahat. Ano? Sa 5 days, Including sa hotel. hotel, lahat yun. Pagkain, lahat-lahat na yun. 20 per head Yeah. for 5 days. Ayan mga idol, no? From Pututan, Iloilo. So, 5 days, 20 per head na yan, no? Sila ni ma'am. Ayan, thank you so much ma'am. Pwede ka pa shout out sa pamilya nyo. Shout out sa taga Palanggia, Pututan. Ayan. Ito. Ito ma'am. Shout out sa tanan ni Scout. O sige, mapakilala na kita. Pangalan mo ma'am? Kati. Basta Ilongga. Gopa! Ayan, shout out kay Abian Mike. Sige, Abian Mike. Shout out kay Abian Mike. Abian Mike, no? Ayan, nice. From Iloilo. Spotted sila di subong sa Boracay ni spotted di kay XTV vlog. Ayan, thank you so much. Ma'am, thank you. Thank you. Bye.